पिछले दिनों शिकागो जाने का मौका मिला तो सोचा कि बराक ओबामा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के 44वें प्रेसिडेंट थे, उनके घर का भी चक्कर लगाया जाए और देखा जाए कि उनका जो घर है वो किस तरह है और उनकी जो लोकेलिटी है वो किस तरह है। तो ये जो सामने फुटेज आप देख रहे हैं, ये मैं उनकी घर की तरफ मैं जा रहा हूँ और ये इट्स एक्चुअली ऑन द साउथ साइड ऑफ शिकागो, जिस तरह आप देख रहे हैं। और मिशेल ओबामा से आपने काफ़ी सुना होगा कि वी लिव्ड एट द साउथ साइड ऑफ शिकागो। तो मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि साउथ साइड जो है वो अच्छा है, बुरा है, किस तरह के घर हैं, किस तरह की लोकेलिटी है। तो ये रोड है जिस पर हम गए, तकरीबन कोई 15-18 मिनट की ड्राइव थी सीधा इसी रोड पर। तो ये लोकेलिटी आप देख सकते हैं किस तरह के घर हैं वहाँ पे और किस तरह के लोग हैं वहाँ पे। तो इट्स नॉट रियली यानी कोई एक्सपेंसिव नेबरहुड नहीं है, इट्स एक्चुअली वेरी कोई रफ सा नेबरहुड मुझे लगा। और अक्सर मेरे ख्याल में जो लोग थे वो दे वर ऑफ कलर्ड। और जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैंने देखी वहाँ पे, तो ओबामा के घर के बिल्कुल तक साथ ही यानी 1 माइल के डिस्टेंस पर वहाँ पे एक पुल है और उसके पुल के जो नीचे, जो इस फुटेज में आप आगे देख भी सकते हैं, जो कि सामने जो पुल आ रहा है, तो उसके नीचे जो है वो होमलेस लोग थे और वो एक्चुअली उन्होंने अपने टेंट्स वगैरह लगाए हुए थे। और यानी ये वहाँ अमेरिका में भी ये हालात हैं कि प्रेसिडेंट हाउस के बिल्कुल साथ ही यानी 8 माइल्स 1 माइल विद इन 1 माइल ऑफ डिस्टेंस जो है होमलेस लोग हैं और वो टेंट वगैरह में, इतनी सख्त सर्दी में वो टेंट वगैरह में वो सो रहे हैं। तो मुझे काफ़ी मतलब एक हैरत सी भी हुई कि इस तरह के वो हालात हैं वहाँ पर। आगे आप जब जाएंगे तो साथ में उनके घर के साथ एक बड़ा पार्क आता है जिसको जॉर्ज वाशिंगटन, मेरे ख्याल में वाशिंगटन पार्क उसे कहते हैं। और वाशिंगटन जो है आपको, ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, अभी तो स्नो है लेकिन ये एक्चुअली पार्क है। और वाशिंगटन पार्क, और लेफ़्ट साइड पे मेरे ख्याल में कुछ अपार्टमेंट कम्प्लेक्सेस हैं और साथ में कुछ ऑफिसेज वगैरह हैं। तो ये वहाँ की लोकेलिटी है जो कि आप देख सकते हैं। ये हम बिल्कुल करीब आ गए उनके घर के साथ, मेरे ख्याल में 1-2 ब्लॉक्स में ही उनका घर है। यहाँ तकरीबन जो पार्क है वो ख़त्म होता है और आगे आप देखेंगे जब उनका घर आएगा तो मैं आपको साथ साथ में समझाऊंगा कि ये मतलब उसका घर किस तरफ है और वो किस तरह के हालात हैं उसके इर्द गिर्द। क्योंकि हमें हैरत हुई, मेरा ख्याल था कि हम सीधा उनके घर के सामने वो गाड़ी खड़ी कर देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। और इसकी वजह ये थी कि वो रोड जो था वो एक्चुअली ब्लॉक था और उन्हें ऑन पर्पस जो है वहाँ पे वो ब्लॉकेड लगाए हुए थे कि कोई भी वहाँ पे जा नहीं सकता। तो ये हम बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये सामने एक चर्च आएगा लेफ़्ट साइड पर, उसके बिल्कुल सामने जो है वो बराक ओबामा का घर है। और यहाँ से एक्चुअली हमने लेफ़्ट टर्न करना था आगे जाके, जहाँ पे जो रेड आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट करना था। यहाँ लेफ़्ट साइड पे उनका घर है, लेकिन वो चूँकि ब्लॉकेड लगाया हुआ था, आप जा नहीं सकते। तो हमने एक्चुअली आगे जाके फिर यू टर्न लिया और उसके जो पीछे वाला जो रोड है उस पे हम आ गए ताकि उनके घर को हम देख सकें। लेकिन अगर आपने जाना है तो आप यहीं पर ही साइड पे आप गाड़ी खड़ी करके आप उस तरफ पैदल वॉक कर सकते हैं, बिल्कुल साथ ही उनका घर है। यहाँ जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुरानी लग रही हैं। तो जब मैंने इंटरनेट पे मैंने थोड़ा सर्च किया उसको, तो ये यानी 100 साल से पुरानी, तकरीबन 130-140 साल पुरानी जो इमारतें हैं। और अमेरिका में स्पेशली जो पुराने शहर हैं जिस तरह शिकागो है, तो वहाँ पे एक मामूल है कि ये जो पुरानी इमारतें हैं 100 साल पुरानी, ये हर जगह पर तकरीबन होती हैं। लेकिन ये अंदर से काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन होती हैं और वो रिनोवेटेड होती हैं। बहरहाल जो इमारत होती है वही पुरानी होती है, जो कि पहले यानी 120-30 साल पहले जो उन्होंने बनाई होती है, वही इमारत आज भी वो उसी शक्ल में होती है। तो पिछले एरिया के बरखिलाफ़ ये जो इलाका है ये आप देख सकते हैं कि
پر اچھے بڑے گھر ہیں، اور یہ ایک ایفلوئنٹ ایریا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک یہاں پہ جو گھر ہیں اگرچہ یہ بہت پرانے ہیں لیکن دے آر بگ، یہ بڑے ہاؤسز ہیں، اور ان کی قیمتیں بھی بڑی ہیں، اور یہ ایریا بھی یعنی ایک ایفلوئنٹ ایریا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آگے جا کے آپ کو یہاں پہ ہم نے لیفٹ ٹرن لینا ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے جو کہ بیریکیڈ جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ اسی لیے لگائے ہیں کہ یہ یہاں پہ براک اوباما کا گھر ہے۔ یہ جب یہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو یہ پہلے نہیں تھے، تو سب سے پہلے جو انہوں نے کام کیا تھا اس ایریا کو انہوں نے بلاک کیا تھا عام پبلک کے لیے، کیونکہ ان کی جو سیکیورٹی تھی اس کے تحت کوئی عام پبلک جو ہے اس راستے سے وہ نہیں گزر سکتی تھی۔ تو آگے جا کے یہ اور بھی مزید انہوں نے سائنس وغیرہ لگائے ہیں کہ یہ جو ہے پریزیڈنشل وے ہے، اور اس پہ مطلب ہے کہ صرف پریزیڈنشل ٹریفک ہی جا سکتی ہے، اور کوئی عام جو ٹریفک ہے وہ نہیں جا سکتی۔ جو رائٹ سائڈ والا جو گھر ہے یہ کسی اور شخص کا ہے، اور یہ میرے خیال میں آن سیل بھی ہے، اس کی کوئی جو قیمت ہے آن لائن جو میں نے دیکھی وہ ہے $3.7 ملین۔ تو یہ امریکہ میں یہ بہت ہی قیمتی گھروں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھر ان کا ایگزیکٹلی کون سا ہے، تو اتنی ریسرچ بھی میں نے نہیں کی تھی، تو پھر میں نے میپ کی مدد سے میں نے اس کو کوشش کی کہ میں اس کو پن پوائنٹ کروں کہ یہ کون سا گھر ہے۔ تو یہ آگے جا کے ابھی صاف نظر نہیں آ رہا، تو آپ تھوڑا سا مزید آپ آگے جو رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو بریک والا سرخ جو گھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پریزیڈنٹ اوباما کا گھر ہے، اور یہ جو ہے کافی بڑا گھر ہے۔ تو جو ساتھ والا گھر ہے وہ میرے خیال میں 1892 میں وہ بنا تھا، لیکن ان کا جو گھر ہے وہ نیا معلوم ہوتا ہے، تو کم از کم یعنی اس ناٹ کہ یہ بالکل نہیں نیا ہے، لیکن یہ جو ہے نئے گھروں میں شمار ہوتا ہے، اور سامنے یہ کوئی چرچ ہے۔ یہاں سے میں نے پھر کیونکہ وہاں پہ سائن وغیرہ لگے تھے کہ یہاں پہ سیکورٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر میں نے کہا کہ چلیں میں گاڑی کو پیچھے لے کے جاتا ہوں، اور پھر میں پیدل یہاں پر آیا، اور میں نے کوئی تصویر وغیرہ کھینچی جو کہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ تو یہ چند تصویریں میں نے وہاں پہ لی جس میں گھر جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک کافی بڑا گھر ہے کیونکہ ان کی جو فیملی ہے جو صرف ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور واپس میں 2 ہیں، تو اس کے لحاظ سے یہ امریکہ میں یہ ایک بڑے گھروں میں شمار ہوتا ہے۔ مینشن تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یعنی آئی تھنک کہ اس میں کوئی 5 یا 7 بیڈ رومز ہیں جو کہ اور آپ اس کا جو کورڈ ایریا ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، تو اٹس اے بگ ہاؤس۔ اور یہ اوباما کا جو فیملی ہاؤس ہے، مطلب ہے کہ یہ انہوں نے خود اور مشیل اوباما نے انہوں نے خود لیا ہے، یا جو بھی بنایا تو نہیں ہوگا لیکن لیا ہوگا۔ تو یہ ہے، تو یہ تھا پریزیڈنٹ اوباما کے ہاؤس کا ایک شارٹ ٹور۔ امید ہے آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ تھینک یو۔